لومي بزعبا سيطان قل نجر كزاربوكمي أنا خا نعمتات عقيرة زنبركم ستير ككافلي نسو خا ننبسي أزيتون قصب جيرز حسب مباريو السيطان تايم تسار اللون حدالكم نسمع بنبسي أنا مالتي أتحزا جنزبي أزي رطوب تنقو أبزوح نجرات زلني الرأية أتحزا خا حلف نتاون نابلكي زقم تانيري نزان بسي إذا كل سجن حنت نجار كسب زفلت رايو نيرو أتوم نبصم تنقاز مسلم تنقاقن فرحن استوانا جبرومي أوشتهم فرحي زلو نساتهم جنة أوشتهم زلو فرحي سمعت سبب يقوم تنقاقي يبلوهم تبل حنت ملو حسابات نايك 100 عامات تدريسها كي تحتم تقل كلاز نبرت مزحفي من السيطان تايم تأثر على حنساب نسمع اسكي كلمة بتو قدام مئتاوي نتاوخ نزن قلل تحتهات بغن عنا نملسن كحتكم نابنت نسغا كاب تسرحلو زلخا تكال كي تسقوك تفرح دو وي تتنقا ابت تكال تقصل زلخا تسرح زلخاس تنقو سلازخون كات رايديو ويس فرح سلازلكاوني كتجمرو حاسيبكا وي كريمكا نوح غزي حسبكالو ابايتا خيفتنكايوس ازس ايكوننيو ايخسبنيو بزح زعوت يمثلنيو زبلكاي اوانات الو دو نزي انا غرزي اكو خجمرا حاسبه نيرندي كن انت اخوسي بزح باهب لكاني كم زيوم عينس زبل قالاسي طنقاقه دينا خنبلوم ويس سم زصابقه فرحيو مس شيطان انتي زمساسلالو نسمع نابت قداي نخيد أنا نبعلي كلتا إقاري حاليخو مسرح زغل كلنز نبرا مسات تنقاقا زي كونه فرح مخانو عمين إلى كساب زغبالو قزي وسيد الليو بزح قزي نابولين هيل أبتا أبشحن شعاتميتن سلاسان شمونتن زدرسا قن كساب كلتا شحن عسرت حادن كيت حتم تخل كلاز نبرت Outwitting the Devil نشيطان مرتع تبل مزحفو بوجلة تأكيبهم نشيطان كمزن ناس حوا يقلز جناب قدايات له نأمرو سبات كميجر كخات جزء كميجر كخات قوس أصلا نازل لها إلى مسحة ون شيطان بزو حي تزاربن بحنت قالي مليس لهم انتاي لهم قام متسكي فرحي ترايز ولا شيطان نسبات بفرحي ترايز قوس أصلا ميلهم بخال بفصم نجر مقاعد ريبلين فرحي عيلهم فرحي صواري بزيك فرحي كلا حيليه بالليل بالشيطان نايزم مخنيات كاي وسخ امرو سبات نمقصصار زبلص ميلا فرح سلازخونه يبل شيطان بزميلا زخا دارغا كل حزب عالم اب تحت قصصر يبل بيناي ميلا بناي فرح ميلا كميت سبات يبل شيطان نايتوم 98 امرو انا شيطان بفرح بليت قصاصير يزلخوم يدمدم ابناي لو مدبين بعر شيطان امرو سبات نمقصار زتقملن شدشته عبيت فرحات حدا بحدا كقربه تخطاتلو مزي معلتاوي سماين عرق زخي زلو نابرا دموز እንዳተخفل ካተቆጽርካ መስራሕ بزي وحسنت تشقريت كامبار كم زخونه مچم رغوزي بتنكم مراصي ناتي تبلا تكال مسراتي سلام سميلينا بحال اب سويدن يزنبر بزح عمتات ناتي تكال نقفت حلم نيرني جن بخمي كم زجمر حربتي لنا نيرو تكال مخفات بخمي كم زجمر تكال نعماويل بخمي كم زفالد بخمي كم زودادر اب عداق عالم بق زخون افلطاي نبرنن قدمي قوروا واره نحاونا اخليلو تحلمو تكال بخمي تجمرن جمركايو بخمي تعبيون زبل سلطانا مسجمركو كله نجري تغيرو سلا ازاز وسدكوا سلطانا حجي كمتنا قدم حلم طرح زي كونس كل ነገር አጻፊፈ አብዚ ቀረባ ዋናተይ ዝብላ ትካል ክኸፍት አብ ምቅረራባ ኣለኹ ናተይ ትብላ ትካል ናጽነት ክህበካን ከምቲ ዝግባእ ኮንካ ክትነብርን ዝገብረካ ግን ከኣ ቢዝነስ ኣብ ምስራት ሓደ መሪር ሓቂ ኣሎ ንሱ ከዓ ካብ ሓደሽቲ ዝኽፈታ ትካላት 900 ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ጠፊሸን ስለ ዘዕፀዋ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ቢዝነስ ጅምሩ ሰባት ብዘይ እኹላ ፍልጦን ጥንቃቐን ትምህርትን ናብ መኽፋት ትካል ዘሊሎም ስለ ዝኣትው እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ካልኣይ ዙርያ ናይቲ
مخفاتن معباين التحالمات الكال كاب حسب كسب مخسب زبل تمرتي يجمر له كاب نابرادو مستنيا تقالاقيلكا ناتي تبلون ناولو لزحلفن تكال من مسرات دلو انت داخونكا بوصر واتساب 00 كلتن 56 700 شومنتن 951 146 حج توكسو قداميتي سيطان زملق امستير ወይ ካነ ሰባት ዝቆጻጸረሉ መንገዲ ከይትስእን ምፍራህ ገንዘብ ከይትስእን ዘሎ ፍርሒ ይብል ሸይጣን አእምሮና ንምቁጻር ሰርሐሉ ቀዳማይ ሜላ ወይ ከዓ ፍርሒ ስእነት ወይ ከዓ ድኽነት እዩ ሰብ ገንዘብ ከይስእን ኩቱር ፍርሒ እንትርአ ተሰሚዕዎ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ዓቕሙ ክእለቱ ፍልጠቱ ዓቕሉ ትምህርቱ ብዘይገድስ ማለት እዩ ንመብዛሕትና ሰባት ኣሲርና ዘሎ ዓለም ካ እዚዩ ከይስእን ዝብል ፍርሒ ኣለና ውሽጥና ሸይጣን ዘተኣታትዎ ፍርሒ ማለት እዩ ፍርሒ ስእነት ገንዘብ ክእለታትካን ብልጫታትካን ከም ዘይረኣየካ ይዝገብር ዓቕምኻ ከም ጠፊእ ዝገብር ፖቴንሻልካ ከም ዝበንን ይዝገብር ካብ ዓቕምታትካ ኣዝኻ ዝነኣስካ ክትኸውንካ ሰብ እኮ ተኣምራታዊ ፍጥረት እዩ ፈጣሪ እኮ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንዓለም ክመልካ ክገዝ ኣይሊ ፈጢርዎ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካብቲ ተጠቂምናሉ ዘለና ሃብቲ ዘይተጠቀምናሉ ዕቑር ሃብቲ ኣዝዩ ይበዝሕ ዘይውዳእ ሃብቲ ከማን ዘሎ ንሕና ግን ብምንታይ ንሳቕ ኣለና ብስእነት ስለምንታይ ከይስእን ዝብል ፍርሒ ስለ ዘለና ሰይጣን ነዚኣ ምሊቑ ናይ ምንባርን ዘይምባር ሕቶ ስለ ዝኾነካ እውን ዝረኸብካያ ኻ ትሰርሕ ዝተባሃልካያ ትገብር ዝተቐረበልካ ኻ ትበልዕ ኣብ ዓለም መብዛሕትና ሰባት ብከምዚና ነብር ዘለና ስለምንታይ ፍርሒ ስለ ዘለና እቲ ፍርሒኸ ነቲ ዘለና ዓቕሚ ከይንጥቀመሉ ሓሊኹ ሒዝና ስለ ዘሎ ገንዘብ ከይንስእን ፈሪሕና ኣብ ዘይንፈትዎን ዘይነኣምነሉን ናትና ፓሽን ዘይኮነን ስራሕ ተዋፊርና ዘለና እስክን ነብስና ንሕተት እኹል ገንዘብ ተዝረክብሲ ንጉህ ተሲእ ዕሚም እናበልኩ ክሰርሑ ዝውዕል ዘለኹ ስራሕ ምስራሕ ክወዶ እስኪ ከምዚ ኢልና ነብስና ንሕተታ መልስኻ ንርከበሉ መብዛሕትና ንጉህ ክንወፍር ከለናስ ዕሚም እናበልና ደስ ከይበለና ሰንበት ክትመጽእ ከላ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና መስገንና ዓረፍቲ ስለ ዝመጸ ንዑ ስለ ዘከርና ዘይኮነ ስለ ናሓርፍ ካብቲ ሲኦል ዝኾነ ስራሕና ስለ ዘጋላግለና ክንደይ ሰባት ኢና ብዙሓት ኢና ስለምንታይ ፍርሒ ስለ ዘለና ኢና ተጨቢጥና ተኣሲርና ነብር ዘለና እምበር እቲ ፍርሒ እንተዘይህሉ ነይሩ ሪስክ ወሲድና ሚልዮነራት ቢልዮነራት እንተወሓደስ ከም ድላይና ነብረሉ ህይወት መስርትና ነርና ፍርሒ ዝኣስረና ዘሎ እዛ ፍርሒ እዚኣሲ ከመይ ገይረ ክሓልፋ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመላለስ እንድሕዳ ኮይኑ እቲ ዝኸፈ ፍርሒ እዚ እዩ እዛ ዓይነት ፍርሒ ንመብዛሕትና ዝስማዓናን ንምንባርናን ሓጎስናን ከዓ ጨዊዎ ዘለውን እዚ ፍርሒ እዚ ከይስእን ዝብል ፍርሒ ከምቲ ናፖሊዮን ሂል ዝበሎ ከዓ ኣብ መንጎ ፍርሕን ጥንቃቐን ዘሎ ፍልሊ ብግቡእ ምርዳእ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ገንዘብ ካብ መደብ ምጥቃም እዚ ጥንቃቐ ጥራሕ ዘይኮነ ክእለትን ልቦና ምዃኑ ክዝንጋዕ ይግባእኒ ገንዘብ ከይትስእን ኩቱር ፍርሒ እንተሊካ ግን ምጅጃዊ ዝስዕብ ጃጃዊ ኸትኸውን ፍራሕ ኸትኸውን እንተ ጃጂኻ ከዓ ድኹምን ዓቕሚ ዘይብሉን ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ እንተ ጃጂኻ መጻወት ሸይጣን ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ክንፈልጦ ዘለና ስለዚ ንፍርሕኻ ኣይትፍርሓዮ ከፍርሓካ ከጃጅወካ ከንበርከኸካ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እሞ ግጠሞ ሓራውፃእ ሰዓሮ እዚኣታ መልእኽቱ ተራዲና ክንከውን ተስፋ ገብር ካልኣይቲ ሰይጣን ዘምለቓ ምስጢር ክነግረኩም ሰባት ከይብሉኒ ዝብል ፍርሒ በዚኣ ገይረ ኣነ ሰባት ይኣስሮም ኢሉ ነዛ ነገር እዚኣ ክነግረኩም ሓደ ሰብኣይ ምስ ወዱ ኣድጊ እናኸብኮበ ብሓደ ዓዲ ይሓልፍ እሞ እቶም ዝረኣይዎ ደቂ ዓዲ ኣንታ እዚ ሰብኣይስ ክንደይ ይዕሽ እዩ ኣድጊ ከለዎስ ምስ ወዱስ ብእግሩ ይኸይድ ክብሉ ይሰምዖም ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ነዘረባ ሰሚዑ ንሱ ኣድጊ ተሰቂሉ ወዱ ከዓ እናኸብኮበ ይሓልፉ ኣንታ ዝዓሻ ሰብኣይ መርኣይዎ ህፃን ቆልዓ ገዲፉስ ንባዕሉ ብኣድጊ ተወጢሑ ክብሉ ይሰምዖም ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክምለስ ከሎ ንወዱ ኣብ ኣድጊ ሰቂሉ ንሱ ከዓ እናኸብኮበ ይሓልፍ ዋይ ሰብኣይሲ ክንደይ ይሓምቕ ኣድጊ ከለዎስ ምስ ወዲ ዘይስቀል እታ ኣድጊስ ገጂፍኒ ንክልቲኦም ስከሞም እንዲ ሓያል እንዲ ዝመስል እንታይ ድበልዎ ዕሽነት እዩ ክብሉ ይሰምዖም ኣብ ዝቐፀለ መዓልቲ ኣቦን ወድን ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ይሓልፉ ሽዑ ንዝዓዲ ንኣመላ ምስ ዝራባይ ገደፈትን ንሕስያ ዘይብሎም ኣቦን ወድን መስኪናይ ኣድጊ ዘይዛረብ ረኺቦሞ ዘይወርድሉ ይብሉ ቶም ዓዲ ዝገበርካ እንተገበርካ ከብሉ ኑን እንተበልካ ክብሉኻ እዮም
أبرار عثمان تايلو سب حلايلو فطر كبل إيلو يبل كبل إيلو كميت نجار كيبلوني الكاخ تفرح مخان كاس لازم فلت إخا شيطان كيبلوني الكاخ متفرح زجبرك بتصور يا شيطاني إذا أنا كيبلو نفرحي بفلا بحبرة سبنا كابتر أتريو كابني شيء نجار مخان حليفة نبهل زغرت نجارة كبدخا حمل ممل أيو زمان كخاود دبير أيو إلكم مسلون نتصبر أغنيتي كيبلوني وكا كيت مزنزل لفرحي أوش تخزل لقو برا من كيريو بدك خزل لكن بلج لج بل سب كيبلك كيبلوني زبلسي كابز بلوني حلف كابهل قدا زي يتسرحنا أبزربات رايت سرح نابولين هيلكم زبولخا إذا عينت فرحي ناي مقبار عمخان كيلت كان يزغتل كابت حبرت سبز حنصصل كدرت كيتوصيخا دريت زحزكا تبعات من كل عبيتي كيبلو نزبل فرحقن تبعات كم زي بالكم تخوني زقبركا كمتي نناتنا مثل زلنا نناتنا فلي توهبون صقان كلتونا لنا توهبنان عقمنا كنسر حلون تخينخا نخالق بمثال يكونن كندي كابانا بيزنس كنجمر دلنا نسخسخا كندي كابانا اوشتنا زول حساب ويدليت كي تزاربنا نخيد لنا نسخسخا نايز قند مخنيات بعين خالقوت كنرئس لنا وعلي بعين ناين رئنا بعين خالقوتنا نفسنا خنري أنا وعد بعلق قال خنتاي كبلني هاي قاليت كنت اخذ بلني محازايك سحقني يعرف تنتاي كبلني ازما ديك يحواتيك سب كنتاي كبلني كم زبلو بحالات فتونات ناي شيطان ميلاتات سب يكون زغزانا زلو انتي دا شيطان زغزانا زلو بسب تمثيلو مالتي اتزغرم مبزحتهم توم كم زخبلوني يوم كم تخغبروني يوم نبلوم سبات بزعبانا يبعلو من برامبر بزعبانا زي حسب مخانمي حسابه هجي نابنت قايلا يخون مخصص دلي مبزحته سب تأثير يتسعسع ساعتني حوس بوتاي ني حوس اغاطامي ولا مزمرون نبلد حتى مزمر سم قنا بقايلا خصعسع مسورتك سب كلنا باخذ زلو خيني يسمعك سب قنا هاي كنا نزل زلو is enjoy himself سيلو قالي اذا نقع قالي حقوس قالي ها حسب يزلو نسخا كن كل سب نعخا زلو خيني يسمعك اب كندي اب تقايلا اتي زانقع تاثيرك تخيد كاميرات سائل كمالتي مبزحته سب كمزي شيطان بخمز عينت فرح خصاتلنا خلو بعد خانت زي سعركاو افكا خيزارب كل قم تحسبو خي تقبركا يتكخ تحازي نسب زحسد ايو خنبر كبورن سناين حسابكا خمزراب ز حسبكا اب قبر خموعل عدي توعل كلاتنا خنموتنا مجرشة موت زي ترف نغري اتم كيبلوني كي حاميني انتاي كخبلوني تبلوم جل خسبات ابتدى اليوم سبع خمس يوم تاخذوا كام بينش يتاقوا لك كما قال انا فيديو زري ازلو سبات حجي كيبلون مبالكو ባህልናዩ الزهربا زمو ناي صعديو ناي وصاتኛሃትዩ ناي معرابيو كيبلون مبال كبرناዩ ወይ ውን ዝጸንሐላ ንቡር ባህልዩ አቦታትና ዘጽንሑልና ወለድና ዘጽንሑልና ክቡር ባህልዮም ከም ዝኽብሉ ኽእልዮም ብዙሓት ኣለኹም ዝብሉ ኣብ ባህሊ ዝሕቡ ንባህልናን ሕብረተሰብናን ምኽባር ጭውነት ይኽብራት እሱር ናይ ሓደ ድሑር ዝኾነ ባህሊ ክትከውን ግን ዘምጽኦ ረብሓ ይኹን ጣውቃ የለን ብዛዕባ ኢና ኸነዛረብ ዘለና ሳልሰይቲ ሸይጣን ዘምልቓ ምስጢር ከይተሓምም ምፍራሕ ትብሉ ዝፈርሕካያ ትኸውን እዚ ሓቂ ከይተሓምም እንተዳ ፈሪሕካ ክትሓምም ኢኻ ከይትስእን እንተዳ ፈሪሕካ ክትስእን ኢኻ ሰባት ከብሉ እንተዳ ትብል ኮንካ ክብሉኻ እዮም እታ ትፈርሓ ንሳይ ናብ ነብስኻ ትመፀካ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኤነርጂ ንሱ ክውንነት ኮይኑ ሓቂ ይስሕብ እዩ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ከይተሓምም ትፈርሕ እንተዳ ኮንካ ነብስኻ ከይተሓምም ክከላኸለልካ ክብል ኣብ ሻቕሎ ስለ ዝኣቱ ኣካላትካ ንጽቡቕ ከውዕሎ ዝግብኦ ሓይሊ ኣብ ዘይግቡእ መዓላ ይውዕሎ እሞ ነብስኻ ክደክም ይጅምር ባዕልና ኮይና ሽግር ዘለናቱን ሰባት ክትብልካ ትስነፍ ከምቲ ናፖሊዮን ዝበሎ ሸይጣን ከይነሓምም ኣዚና ከም ንፈርሕ ይፈልጥ እዩ ይጥቀመሉ ኸዓ ከይሓምምና ከም ንሓምም ንኸውን ማለት እዩ ከማይ ይገብረና ጣውቋ ሸይጣን ደልኩም እዚ ክብል ከለኹ ግን እንታይ ማለት እዩ ንሕማም ክንግደሰሉ የብልና ንባል ኣይኮነን ከምቲ ዝበሃል ሕማም ማለት ንእሽተይ ሞት እዩ ሕማም ምስ ዓበየ ምስ ተደጋገመ ናብ ሞት ይዝቕየር ጥዕናና ብግቡእ ክንከታተል ኣመጋግባና ኹን ምንቅስቓሳትና ኣእምሮና ሕልው ክኸውን ናይ ቀዳምነትና ክኸውን ዝግብኦ
ኣብዚ ጽላእ ዘሎ ንኸይትሓምም እምብዛ ምፍራሕ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ከይሓምሙ እምብዛ ትፍርሑ ዋይ ንፋስ ዛ ከይትገብረለይ ንዕዛ ጓሊ ንፋስ ከይትኾንልኪ ንፋስ ከይትወስዲ ከምዚኣ ከይትኾኒ መካይን ኣብ ከምዚኣ ከይትገብረኪ ከምዚ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ከይሓምም ካብ ምሕማም ትበሃል ኣሎ ከይሓምም ካብ ምሕማም ሽዑት ሕማም መፀካ ባዕልካ ትስሕቦ ነዚ ኢና ንዛረቡ ዘለና ሰይጣን ራብዓይቲ ዘምለቋ ምስጢርካ ኣላቶ ተፍቅሮ ሰብ ከይትኸስር ምፍራሕ ሸይጣን ፀረ ፍቕሪ ባህሪዩ ፍቕርን ምዕናው ዝጥቀመሉ ሜለ ከዓ ፍርሒ እዩ ተፍቅሮ ሰብ ካብኻ ከይርሕቅ ከይፍለየካ ከይትኸስሮ ምሕር ከም ትፈርሕ ይገብረካ ሰይጣን ሰላም ጌርካ ፍቕርኻ ከይተስተማቕር ፍርሒ ይዘራልካ መንጠላኒ መንጠሎኒ ወሰድለይ ወሰዳለይ ክትብል ወጊኻ ከም ተዓርበካ ትኸውን ብፍርሒ ምስ ተጎባእኻ ከዓ ቅንኢ ቀሲሉ ይምዕብል ዘይነበረካ ኣታኻ ወፅኻ ትወፅእ መንዳይ ደው ኢላትልካ መንዳይ ደው ኢልትልኪ እስከ ሜሴጅ ካርአኒ ፓስወርድኻ ንምንታይ ካባይ ትሓብእ ክትርኢ ከለኻ ሞባይል ንምንታይ ትሓብእ ንምንታይ ብትሕቲ ኸበርታ ኣቲኻ ሞባይልካ ትርኢ ቴሌፎንካ ክድወል ከሎ ስለምንታይ ወፂኻ ተልዕላ እዚታት ይበዝሕ ክንደይህን ምሂን ከዓ ምኽንያት ዘይብሉ አንቸ መንችን ቆይቁን ቀለብካ ይኸውን እናታ ህንፀቅ ከይድ ዝግብኦ ፍቕርኻ ዓነው ይብል ፍቑራት ይፈላለዩ ሰብ ሓዳር ይፋትሑ ሸይጣን ከዓ ኣይዴድት ይብል ማለት እዩ ዝደለኽዋ ሓሳብ ልበይ ሰሚራትለይ ይብል እንድሕዳ ነቲ ፍቕርኻ ወይ ነታ ተፍቅራ ነቲ ተፍቅርዮ ዘይተኣምንዮ ኾንኪ እኳ ደኣ ወሰዳለይ ዝብል ሓሳብ ኣለክ ኮይኑ ሰይጣን ነዚ እዩ ዝደሊ ፍቕሪ ኣይትቐንእን እያ ኣይትርበሽን እያ ዓቃል እያ ኩሉ ግዜ ትፃወር ዘይናታ ኣይትደልን እያ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ፍቕሪ ዓቃል እያ ይውስኽ ፍቕሪ ለዋህ እያ ፍቕሪ ኣይትቐንእን እያ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን እያ ኣይተስተሕፍርን እያ ዘይናታ ኣይትደልን እያ ኣይተማርርን እያ ኣይትቕየምን እያ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፃ ባሃይብላን እዩ ኩሉ ትፃወር ኩሉ ተኣምን ኩሉ ተስፋ ትገብር ትዕገስ ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርፅን እያ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣሜን ጅብራን ኸሊል ጅብራን እውን ከምዚ ይብል እዩ ተፋቐሩ እምበር ብፍቕርስ ኣይትተኣሳሰሩ ይብል ብፍቕሪ ኣይትተኣሳሰሩ እንታይ ማለት እዩ ኣይትተሓዙ ማለት ኣይኮነን ግን ሕልኮ ይትመላለሱ ማለት እዩ ይተኣሳሰሩ ፍቕሪ ትህብ እምበር ኣይትቕበልን እያ ኣብ ፍቕሪ ሓርነት እምበር ባርነት የለን ከዓ ይብል ኸሊል ጅብራን እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርፅን እያ እታ ሸይጣን ብፍርሒ ገይሩ ዝወራ ፍቕሪ ግን ሃደሽደሽ እያ ትብል ክሳብ ትፈርስካ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ስለዚ ነፍቁሮ ሰብ ተልዩ ከይምንጠል ኢልና ይንፍራሕ ነገልግሎ ንሓግዞ ነፍቁሮ እምበር ከይወስዳለይ ከይወስድለይ ንምንታይ ምስ ካልእ ኸድካ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ በሰዓት ዝያያተኻን በሰዓት ዝወፅኻን መሊሱ ነቲ ዘሎ ፍቕሪ ብፍርሒ ገይሩ ዝወስዶ ሓምሸይቲ ሰይጣን ዘምለቋ ምስጢር ፍርሒ እርጋን ከኣለዋ ኢልዋ ፍርሒ እርጋን ክቡራት ተኸታተልተይ ዕብየት ዘይተርፍ ጉዕዞ ህይወት ምዃኑ ክርዳእና ኣይደልን ሸይጣን ያ እንታይ ትበሃል ኣሎ ወይዛ ኣርጋኔ መፅያት እንበር ኣነስ ኣይደልኽዋን እየ ንድለያ ከይደለናዮም ክትመፅያ ባህርያዊ ሕጊ እዩ ሰይጣን ግን ከይኣረግና ንኸይንኣርግ ከም ንፈርሒ ዝገብር ራይ ወንድ ሕጂ ከምዚ ኸማይ ምልክት እርጋን ኮይ ጻዕዳ ፀጉሪ ፈሪሕና ነምፀሎ ጥክን የለን እንተለውን ብስጭትን ተስፋ ምቑራፅን ጥራይ ክንደይ ኣለዉ ኻባና ዕድመይ ከይዱስ ሕጂ ክመሃረሉ ኣይ እንታይ ትብል ወደይ ኣይ ሕጂስ ኣሪግና ኢና ሰሪሕና ትርጉም የብሉን ሕጂስ ንቤት ትምህርቲ ከም ቆልዓ ኣይ ሕጂስ ዕድመ ከይድዩ እንታይ ክንምርዓሉ ሕጂ ወዲእና እንዲና ብሕጂስ ናብ ሳንዱቕ እምበር ብሕጂ ዶ ናብ ትምህርቲ ብሕጂ ዶ ናብ ስራሕ ወዘተ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዚ እንታይ እዩ ምሕር እርጋን ካብ ምፍራሕ ዝመጽእ እዩ እርጋን ዕብየት እዩ ዕብየት ከዓ ባህርያዊ መስርሕ እዩ ዘይምዕባይ ወይ ዘይምእራግ ከዓ ኣይከኣልን እዩ ነቲ ዘይከኣል ኢና ንፈርሖ ዘለና ኣንጻር ባህርያዊ ተፈጥሮ ምሽቓል ጣውቃ የብሉን ብእርጋን ርዒድና ምንባር ከነቋርፅ ሸይጣን ዝደሊ እምቢ ክነብር እየ ምባልካ ናትና ተራ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ድሕሪ ሱሳ ወይ ከዓ 70 ዓመቶም ብሉፃት ሰባት ዝኾኑ ብዙሓት ኣለዉ ዓለም ንኣብነት ሞርጋን ፍሪማን ሌሃም ኒሰን ሲድኒ ሸልደን ብዙሓት ዕብየት ወይ እርጋን ምዕራፍ ህይወት እዩ ይብል ሮሚ ዝተባሃለ ናይ ጥንታዊ ፐርሽያ ንሱ ንእርጋን ከም ዝቕፅል ገጽ ናይ ሓደ መጽሓፍ እዩ ዝገልጾ ብሓቂ እውን እርጋን መቐፀልታ ህይወት እዩ
ናፖሊዮን ሂል ኣብታ outwitting the devil ኣብዛሎ በዓልቲ ተዛርበና ዘላ መጽሓፍ ከምኡ ይስፊሩ ዘሎ 50ታት 60ታት 70ታት 80ታት ዕድመ ክፍራሕ ዘይኮነ ክጽምበል ዘለዎ ኣብኡ ዘይበጽሑ ኣብዚ ሓሳባት ኣለዉ ክንዶ ዕድመ ዘይረኸቡ ኣብ ንእስነኦም ዝተቖፂኡ ከምዚ ዝብል ናፖሊዮን ዕድመ እናዓበ ካብ ዝኸድካ ክጽምበል ዘለዎ ንሕና ናይ ቆልዑት በርዝደይና ንኽብር ናይ ዓበይቲ ክንክኸብር ዘለዎ ናፖሊዮን ሂል እንታይ ይብል ምስለኩም ነዊሕ ዕድመ ልቦናን ምርዳእን ምግንዛብን ትረኽበሉ ናይ ዓጺድ እዋን እዩ ይብል ዓጺድ እንታይ ማለት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ፍረ ጻዕርኻ እተዓዘሉ እዋን ማለት እዩ እንዳ ዓበና ብዝኸድና ክንሕጐስ እዩ ዝግባእ ከነመስግን እዩ ዝግባእ ክንፈሪሕ የብልናን እርጋን ዝፍቶ የብሉን ድኹም እንዲ ዝገብረካ ዝብሉ ሰባት እውን ኣይሰኣኑ መንእሰይ ኮንካ ብርካ ተተንፍሰሉ ዝነበርካ ግዜ ሓጢሙ እዚ ሓቂ እዩ እዚ ማለት ግን ብዕድመ ምዕባይ ብዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ጥበባት ምዕባይ ማለት ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ መንእሰይ ሰኣን ልቦኑኡን ስፍሓታት ተሓስቡን ንዝጎድሎ ዕድመ ወይ ዕቤት እዩ ዝምላኣሉ ዕድመ ጸጋይ ክነስተማቕሮ ዘለና ክልቲኡ ዕድመታት ተመሳሳሊ ዝኸይድ እምበር እቲ ሓደ ዝፍቶ እቲ ሓደ ከዓ ዝፍራሕ ክኸውን ፍጹም የብሉን ንእስነት ዝፍቶ እርጋን ከዓ ዝፍራሕ ብፍጹም ክኸውን የብሉን ጽላቕ ክኸውን የብሉን ሻድሸይትን ናይ መጨረሻን ሸይጣን ዘምለቓ ምስጢር ከይትመውት ምፍራሕ ፍርሒ ሞት ኣደ ኩሉ ፍርሕታት ምዃና ዝገልጽ ሸይጣን ማስተር ኦፍ ኦል ፊር ፍርሒ ሞት ኣደ ኩሉ ፍርሕታት ምዃና ዝገልጽ ሸይጣን ሞት ካብ ኩሉ ዘፍርሕ ምዃኑ ዕለታዊ ሕሹኽ ስለ ዝብለና ከዓ ንኸይንመውት እናፈርሕና ምንባር ንርስዖ ስኩየት ሽግር ንኸይትመውት እናፈርሕካስ ምንባር ትርስዕ ነታ ምሳኻ ዘላ ትገድፋ ነታ ትመጸካ ትፈርሓ ከይትመጸካ ሽዑ ነታ ምሳኻ ዘላ ትገድፋ ማለት እዩ ሻሕ ኢላ ትወጥቀካ ትስበረካ ከምዚ ምስ ዝኸውን ሙሉእ ግዜኻ ብፍርሒ ሞት ተተሓይዙ ስለ ዘለኻ ንምንባር ዝኸውን ግዜ የለን ብሓንሳብ ነበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ እምበር ነናትና ዓለም እየን ዘለዋና እኮ ገሊና እናሰርሓና ከይንመውት ትፈርሕ ኣለና ንኸይትመውት እምብዛ ምፍራሕ ከይሞትካ ሞት እዩ እዚኣ ሻድሸይቲ ዓባይ ዕላማ ሸይጣን እዩ ንኸይትመውት እምብዛ ምፍራሕ ከይሞትካ ሞት እዩ ሓቂዩ ሞት ካልኣይ የብላን ሕጂ ግን ብህይወት ኢና ዘለና ብሞት ኣይኮንናን ዘለና ህይወት ከዓ ክትፍራሕ ዘይኮነ ክትንበር እዩ ዘለዋ ተወዲኡ ሞትን ድሕሪ ሞትን እውን ክንዳለወሉ ዳ እምበር ክንፈርሕ ኣይኮነን ዝግባእ ንሞት ምፍራሕ ህይወት ብግቡእ ንምንባር ኣይገብረካን እዩ ልክዕ ብዓለማዊ ኣገላልጻ ሞት ፀረ ህይወት እዩ ንኸይንመውት እናተቓለስና ኢና ነብር ዘለና ፍሉጥ ፈረንሳዊ ኣልጀርያዊ ፍላስፋ ኣልበርት ካሚ እውን ንወዲ ሰብ ብዘይካ ሞት ካልእ ጸላኢ የብሉን ክብል ከሎ ንሞት ምስዓር ከቢድ ምዃኑ ብምግንዛብ እዩ ኣብ ዓለም ሒደት ዓመታት ከም ዘለና ምዝካር ንህይወት ብጥንቃቐን ብዲስፕሊን ከም ነብራ ከምኡኻ ዕላማን ትርጉምን ክንረኽበላ ይሕግዝ እዩ ሞት ምፍራሕ ግን ዕላማን ትርጉምን ዘለዎ ህይወት ንኽንነብር እውን ሓጋዝ ይኮነን ክንፍለየኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም መዓልቲ ይቕሬታ ግበርለይ ሸይጣን ኢለ ግን እትሓቅሱ እዩ ከይስእን ከይብሉኒ ከይሓምም ከይከስሮ ከይከስራ ከይኣርግ ከይመውት ሸይጣን ዝጥቀመሎም 6 ዓበይቲ ፍርሕታት ወይ ከዓ ሜላታት እዮም ናይ ሰብ ኣይኮን ናይ ሸይጣን እዮም ግን ከዓ ዋላ እኳ እዞም ዝተጠቕሱ 6 ፍርሕታት ናይ ሸይጣን ኣፅዋር እንትኾኑ ሜላታቱ ዝሰርሕ ግን ተቐባሊ መስ ዝረክብ እዩ ነዚ ሕማቕ ዘርኢ ሰይጣን ዝኸውን ጥጡሕ መዝርኢ መሬት የድልዮ እዩ ቀዳማይ ተጠቃዒ ከዓ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሰብ ፍርሒ ዝመርሖ ንጹር መገዲ የብሉን ሓፂር ኣገባባት ይመርጽ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ትርጉም ምንባር ዘይተሰወጦ ዕላማ ዘማእከሎ ህይወት ምንባር ዘይጀመረ ሰብ ናይ ሸይጣን ቀንዲ ዓሚል ንሱ እዩ ነብስና ንሕተታ መጽሓፍ ናይ ናፖሊዮን ሂል ሸይጣን ናይ መወዳእታ ዝናስሓ ሓንቲ ዓባይ ነስሓ ከም ዘላተውን ይዛረብ ነዚያ ንስማዕ እያ ንሱ ይብል ሓደ ዓይነት ሰብ ኣሎ ኣነ ክቋፀሮ ዘይክእል ይብል ሸይጣን ንጹር ዕላማ ዘለዎን ኣብ ከውሒ ብዝተሰረተ መትከላትን መምርሕን ህይወት ዝምራሕ ፍርሒ ዘይቀርቦ ሰብ ንሱ ኣነ ክቋፀሮ ዘይክእል ሰብ ይብል ኣብ መወዳእታ ክቡራት ተኸታተልተይ ብሓንቲ ልባ ክፋነወኩም ካብ ዝተጠቕሳ ፍርሕታት ኣይነይቲ ፍርሕያ ክሳብ ሕጂ ዘፍርሐኩም ዘሎ ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ንነብስኹም እንታይ እናበልኩም ኢኹም ድቃስ ትኸልዋ ዘለኹም
كيسن كيولوني كيحمم كيكسرو كيكسرع كيأرك كيموت أبوتاكم انصحف لي نلوم معلتي مساكم تصنحكو أغري لها بتي مكالي أبنز معلتات بخالة تحسو خسار من رخب أملا مسكولاتنا يخون تشاو